FM. Tout est éphémère. Tout est fragilité. Empire, gloire, liberté. Tout est par le temps emporté. Alphonse de Lamartine. FIM FM, Dantégué, le débat. Ah, Dofo. Dofo. Tiane Mourasso Kana. Ah, tout est éphémère. Fébirin Dangimane. Sagaina Fébirin. Hamengea Soyi. Sagainama. Wallahi. Fode. Nam. Ira fode ya. Sagainama. Wallahi. Makasa modu ya galmenga kasa modu. Sagainama. Dir kampra mengeya. Sagainama. Fabradenya. Salatu musa lu. Karamo. Sagainama. Memere. Sagainama. Ayeri. Fode. Aska ba sini min picture mi mara anakarangane. Amakarangye. Adi. Awena mfalana ki. Wena neki. I fa wo ngumba. Baradenya. Iyo Sagainama. Amudamma. Sagainama damane. Ayala damane. Amunyomma. Dunia munyomma. No, ima kompa. Dunia munyomma. No, Fabradenya. No mana uncle dunia munyomma. Fode. Aji. Fode. Mangana mulagara. Allah kan mengeya. Nana mudamma. Namba bebe. Fode. Mu'minina. Fode. Nam. Isusa. No wa be fode nambe. Ade muno me yabide. Parce que Mumuna na fait. Non, parce que Mumuna na fait. Mumuna fait na kaya. Awa France Mumuna kuba. fait na kaya. Inu fana korda. France kuba. Wakati barali. France kuba wakati barali. Naam. Ungana di. Dovo. Naam. Wonamane wonaka wuyaine ya. Naam. Nye. Hasafini khibari ra umara kontefili. Wonamane la Guinée katan faga yefenya do de koloma mindeng. Ya golo vole. Khasalli imam nagati yara. Ana fala salat woti ki yala. Nye safa na madali. Fode ketala meme ni kama. Ilama imeni kama. Ba imam na fala Allahu akbar na tegisi. Ifa wana Allahu akbar e tegisi. Kono imam mutima wunda rifari. Aga volo beremi. Wo jambaju min. Wo sa munye ti. Wo yenera ba. Abiri fa wobe. Imam marbamgo. Imam amane tonyi do se yana kana dunya kana nki. Anun tonyi do fe yana kana bogi tanga sariya krayama. Akinkini wasa mbeso. Wona sariya obra fo wala. Kor heri. Wambara to karamoga singe Niger nasika. Ba Niger kondo Thérèse nebar bo konakri lerma. Niger soute bar so te. Bengbeta sukoyi. Enu naka nu narala. Sariya meba. Ku yafu. Alo morke. Haku yafu. Fo esima evidengi. Anu fu de bangali labina. Ande fulana na so te. Kuna tumarge so de tego. Fare barati fo biringa boro. Won fana dundumba na mboron veki dundumba. Wona na mboron veki. Anu dundumba. Wona kulu sembe fare nana. Birimu no maboro nde. Birimu no maboro nde. Wona na kulu mabadi dumbu yabe. Yale no ton. Wanga bala be. Yale no ton. Sariya krema. To ko bara bifu sariya ma. Sariya khiri bara din ota nakani khiri, akuguri khiri, adangba khiri, abara din kona karna. Fo de kod heri. Wona ga me. Logo dangi ya fasakeli ma ninja kondo 13 parce que porte non e bara sige basa porte en suku na kan findi Conakry la Guinée de Hamuya anu ngolo num por nu wol mena keleve 8h 9h ma fo de 18h 19h anu to por wol mena 24h sur 24 24h sur 24 anu fo de ibora kame afala na migbe kanama ima kolo ma tami kana ma fa balade tami khamenara fo yuna so furukui i kan sa place wallahi pour ça il faut qu'on ait nara fodi na o men ko labe Ousmane ba mamedi Ousmane namu nde professeur Alpha Condé nde professeur Alpha Condé Nansara khamena nara Nansara nara khamena wasalam nye fodi mo ndi karamo Alpha Gafana nyago to pour qu'on wolle 24 heures sur 24 namu aha ko le bora de na kan ba fa ira flago nye Alpha na nyago to o ma por ha bata num por bete fo de keta o por nde bombonere na ba ngoni ina ka Afrique de l'Ouest nana la Guinée tiri yare to nye kono Alpha fa lalente ya sande na mo fo de kile bar bu matira bolere bar so na kan findi albara krafa mbara so ka albarak musa lusono fo de keta fe ne ga sebe wakara kui na kan findi machine ra por ha moderniser ga findi ga finda fanyira na kan findi wolkera wora so wolle woseler fanyu so yira wolkera sariya na kan na wa binya e die na kan wora so e die fo de keta ha se na kam kamale ke fe nye men gese no masaka de kondon isa na nye sariya
kono Al-Barak parti politique mara Al-Barak ambassade de Turquie mara Al-Barak Erdogan hama représentara nye Al-Barak society nara kono kor heri bayna me ko bo abirana brana kay fabrade bismillah alhamdulillah rabbil alamin dofo nam Kasamodou nam mais jife na wotan ana moterena dialo di yo on a c'est machin fait a fait na terrain allo di no fala ko fe na kama e folo hone e mu guerre he Al-Barak e bele raka e bara bismillah fala oh ratito ali rene bar Guinée game sura suku ali rene bar miridi ba ababa yira par force no barra babi o nakatu société minière e balangene be o nakatu Al-Barak balang ana o terena Allahu akbar ana o terena fodi ka o terena c'est que on m'a fagamu jusqu'à présent ndena CNRD ra et fag nam fema et image mundu sauver la Guinée ira jusqu'à présent la Guinée kamuna non comprend parce que quand on mura banu Al-Barak ratonu on a fagamu manenu fait betenara mais on to bara to Guinée Games bané Guinée Games kayira be flagrant sariya yoma kui et na fa na société minière ratibé on a to chômeur et nabe plus de combien de personnes ne dorment wal feto kame bara go tay wal tari bara go fuyante bara wa go fitama ni va la wal samane ira wal fani ou ben fait fani kolon fera no finira sera professeur Alpha Condé rayura gulen fama no côté tamma parce que ibuna adama dinda ma yo baga no itulmati yo ma yo baga yo no yo bana ira lokonde tamma ya kolon Alpha fan fode ina mo to afindi calamité na la gina ma na kanta na ba wal ko binango wal banyi be mengana na kine abiri mo fini ma calamité Alpha fini calamité na afindi calamité na la gina kabede Alpha Condé tôt ou tard société na rabu na bukyo ki fana fama na yo nda fana ma na Alpha Condé awali na ganna ba la Guinée ke fama faramude alo ya fla kinare inaga yota mima kono fabrade une qui barre mais dibili enare a pas voter ne faut pas tourner autour du pot nye wonta na simpo ku po rabwa nye ukuni sa boku ya blo po simpo ku po rabwa karamo na sama semma khasali birin na ki na birin timbintam beki hara bilin fer pro sal fo konere bilin kraya na ma on va placer RDB on va placer RDB akhbar kraya malo na mer on va placer RDB ina yo la gine ka khalma nye ina won findi bumbu kula tira do ko be mba ina fala ka kubugali ya ko butangali hayme kata yende ko na mboma na tambara bo na tambara bo ma ko ni ne ya nde professeur Alpha Condé bengi nde fulama Alpha ka etra la kanyira aga no sekade adandande on va se faire den Ousmane o manda ma ribare karama fabrade Alpha ma sekane Turquie aga passeport mai anu mbira kolo Alpha nu Erdogan na kina ray et nous président turc ne kina ray nye kanun tiya na ne tagi wanga fale be moins de pression mulama aga findi nara e la Guinée de ga wolé to conseillera Al-Barak mabrima barma ina mototo la Guinée kana ga wolé femeni nanangbo na moli muna fa ina kana la Guinée kabeto nanangbo perfumi khasbe ne na meto nanangbo ko na kheta salu ina findi mengera kana ira keto di ngara nyonga masesui ina findi mengera ina mengea ina gara kali ina la Guinée kabirin biringa lebe ira intérêt national tongo ira tiari nye faut de keta article ndama nyema jeune Afrique ku nye era vla na kaybo rati e ma ngafala bon pression Al-Barak abalan wona mal menge woli mara menge woli na ganna beni gafera ba ya rasamane nye ya kolomene yimu fambe ka salinu fo de keta wa kolomekinu ba wona ko le khoebe won porte to la na masay wona ko la marfon na masay fa sekle ma procha fo ko ne mubara fulama an waske be na ska menne lakini kande na wona na ba mufa nde na masay nye alba fo siga mais wa bilem
société fo wala mais on n'a pas fait naki comment fa brade et nyamane société to ni fa de la Guinée ba société fo mane la Guinée hasali sécurité na facing sécurité na et intérêt défendu on a kan nous tiota to san kalma mo balande non on la société fait rasi itamuna ben ndana ben non mameti on la société fait rasi grâce ka fata on a den ran décider grâce ka fata et tant wengui et na ran fala et tant ndo betelema et voilà procès la fa konda na yetama sono albaraka ambassadeur itilmati ambassadeur tu kini Ousmane Mangura encore na ganya alpha konde na kasika dandandi nde alpha konde na bula kasa dandandi et tant na bula kasa danda mais nanta mo problème na dena ma costo na dena pourquoi e wa ma alpha konde ka fa la Guinée muna na fara mu na fema parce que na fara cause 28 septembre ka fait alpha konde va ne manga 28 septembre ba dangi 28 septembre non na dena na ki et moment temps 28 septembre 28 septembre Alpha a parti nous représenter une force vive Tongo Alpha Condé a parti na anglais RPG na loré anuna na force vive yama izarne men na cité ngui mais pourquoi donc mameti Maïra ouais dana 28 septembre prochain fleur signé Kali par exemple khilinan tire na parti khuniera et ra khilin derati et wa magor ndeti fe mabri natam Alpha Condé nana a parti représentant donc on a fait Kali na fait Ousmane Mangura nous on a fait pas mais même les resinde nana nyari et ra koson yabi nanaki non Kali fait na procès finalement na fait nana mais na kiti mu fleur signé non mais Ousmane on a fait alors par exemple mu fait na quel riki on a mané CNRDB et Ragné Doy. Hanti Thomas. L'on de Clocore. L'on de Clocore. Woma la Guinée naya. Woma la Guinée naya. Wom bine ma la Guinée. CNRDB Colo. Et nous la Guinée menga tongo fait l'on Momo sira élection na ba de be ne ku fala fera mo bara sugandi tiora wo ka fini mo ga mengera na mura ba Ousmane Mangura sendere ga kolon in wenve mo be lo singe na he fala fera mo bara fa be sono eno sedi aramadia eno memete aramadia iba sa Guinée pumpuntiani to aramadia forme rondo ngol Coca-Cola iya bara khoyi iba wo fa fala ma be ina ni na discours singe kuma meti Singé. Nam. Ibara se Guinée pompotiani to. A forum na rondongol. Coca-Cola. Iya bara mini. Iba va ina farmata. Ina inu wangomma. Nsaba ngiti mebe bama. Mba ngiti be bama. Farmata. Inu wangomma. Nesna ti mebe kore luguima. Senerdi. Senerdi. Ousmane Idu Manembe. Wanga kula la sa wonyama. Discours singé ne sa wonyama wallahi. E kana discours singé ne rena ki. Farmata. Ousmane. Na discours na neki legne kay gbegbe so na discours yi. Wallahi. Mais ra kolon na discours me finima légalisera. Ne me finima légalisera. En tout cas légitime na nera. Mais légaliste mira de. Donc on a fait quoi? Et toi va be légitime là. Non. Il non mais légitime. Non. Mais il me légalise non Sabari Fabarade Sabari non Sabari il non mais la fande mais seri atanke ama Fabarade na Sabari pour les wakati nara ama c'est ouais na mo mané hagl be mo ma famudi mais na on dambala fe ne na na me fe ina ba na discours ko son Mangura e masengina mo be e fa mané e ga amura bala Guinera na amuna naki Ousmane na amuna naki era mato toto est-ce que amura ba Guinera na Guinera ahui munu na mini fe amur kui ka amura ba fe ka nyaku na ku ina na me ka arrange la ka ka fama na ku ifana donc na fe kui la kolomfe CNRD ka ene manya ku fe kana discours singé donc na fe ko zo Mangura e fa ne e ga bera fala mobe e na e ga subasima e ga kefa yulu e ga kefa yulu
mais muska fe kaya na kama ntambara ga go folo nguira parce que jebere khange ti folo mirindera etangwe muna kontofilira mais bok na nga kontofilira parce que Ousmane Mangura mo ala magandi na sembe me agerira na fara mo oibe sili geretan dondoli tanu soyama afenne iboro mane yo ilu ane bora inya mutoma donc na fait il veut na mara fe era har lift tam fe barmena mato parce que vous avez fa connaître il a analysé pour keta il a analysé tu dis que nous français galambu ina di galambu ina na baba na ba analyser la Guinée barmo connaît France maintenant et puis connaît Harry Karmago ciseaux prosal va connaître ciseaux Karmago tani ba la mu clic la mati bar fanga danga ado won tagu mangile ma ko sa ko gone wo ngana doxo aki anaki ama dentega wunya ko si. Si nous posons l'équation des problématiques sociétales et des politiques publiques en langue vernaculaire soso, Ousmane Tolo Bangoura. FIM FM, Dantégé, le débat. Alhamdulillah rabbil alamin fabradain karama do fo o mbara bilin o mbara karama se ex kamera khebo karama se ex kamera fantul mati wonna ki fa o mbara besia fufa grand meda mbara stam de côté birin ngabu sandra valia o mbara birin ngabu karama fabradain wonna mana wonna ala wonna tanga karama na bari port ya ginara fesinge wonna mana wonna directeur port ahawol nasira ahawoli nasira est-ce que ina moto a sariya krayama atral la magati kosibile ya rasika fe migila mindi rabirora o marna ma gore ngiti nye o marna ma gore ngiti barma salini ga konyina ona dunia na meki sariya na wo fatama nye directeur port ahawoli na raka ahawoli kama marna ma gore ngiti do fo bara wende fala be ya kosi no wonyina kuimato andi di magawo namfema wo fa fa fe den na gandeki wo ngawo mane to marago parce que to dangi mane mais tinan wotanu no ya mais relation modèle mundu manno malude won tagi ndela ma fade fenne ndera la Guinée be afala mpa fe jira sabati de la Guinée akai ga manego parce que crédibilité na ganaki no confiance na naki ka wonno kana wonnu yamane bore tagi wo mali khono mane la Guinée na non dira on na non dira on va la CNRD be era ba do e ga fanya ga bo kanari be bar ma re fanda ngi menga bin makiti mane makiti mane e bi doni birimma alon tay bro jabate na ma doni doni na gan nema e ga la Guinée ga doni fi fodi na ma se fa so mangula et lama erera mengea makanta nafa mais la Guinée ta dangira mengera donc il ne fait pas ba mon mangura et la Guinée calculer et la Guinée nan sa yari et na affaire ba ndagam fini ma la Guinée kara et tan dangira mbi torera parce que là non dira na société ne reina ki fa ne et nous étant de façon fait et fa contraire rafala et fa na société fait makorobe donc na fait que ali aflor de na khali par exemple engagement na société nous la Guinée tegi kay muna engagé imu akitima alors la garaba kana kay non ma na fait famu mais étant ta fa la fait a justice n'a fini ma boussole a transition na boussole gras i boussole na di abara gras i boussole voilà gras possible na samba makwera et ra sembere ga wolirati justice nanaki di boussole possible na samba ma et ra sa pression de remerema boussole anu et ma boussole fode boussole nam manifestation mre bonome nira boussole donc na fait boussole fode ra katodi et ça mre tongo me khonyi alo monge mori il koreate mre e tongo khonyi ni jakonda 13 boussole la Guinée kabala luto fode comment va brasier journaliste invité be kankui comment va na biri boussole boussole de kolo to la Guinée ka la Guinée ka ni na wolinde wallahi yere ga ri ko le nanda baba et ça me tout le kere na et tout le kere na biri ya kere na biri da fe nyere mre mu krima fo biro directeur de région ya ko si mre ni feri mre va ni krief ya ko va be ta na isabari ya ko si mre mu krima fo biro ku na non dira an wo mara kon tafili sene de wama la Guinée molu mundu lu fe la Guinée de yi voilà on barna ma wori nyisa no ba ko le sol mangura ka par exemple imu docteur ya kharaira baxi anu fale ba mi rinde fura nan saxi sol mangura imu docteur ya kharaira baxi few ya ma ko le few e ma ko le few e ma ko afate den xana xono fe
mais en tout cas kay bela sama inu lo amadengara ire anu belebele dena kay ina sa isu anu belebele menma ya ko man na menin tamma amena ko fe donc na fe ko ira ko yama na nyara fe ko a to lehi et tamma kay ya ko parce que rawoli mulanga ya rawoli mara mais inu ibela dim fe na kana ina to meri belebele man menema e ra ko la ana dena ana menena yama donc na fe ko na Ousmane Mangura jibara ndé fala ya donc inu se na fe ndema inu yama kuira mena fema atole gina la gina nambe ina la gina kanambe la gina yama nambe e wa ma her rasama fe la gina yama namba na fende na ifanga fulu nema mais na fala itambi magbulema ha kame lore na lore kui mo bana me itobe ne kui na fala fire ya to me la fire fin mais na fala fora ya fala me la fora fin ah président secteur mi na fala nambe atola gira mire karang belebele firing ina radio na mefi ataf la radio ma le président le camarade fait un secteur est décédé boure fa boure ma kori abonné ma kori na di qu'est-ce que ça veut dire le président ana kolo ana di itan karandira ba itan ta ma kori mana fe ma ta maraga na mire nu magagu na lo reso ngula abonu kolo ngakade fa kama mais ne fait bara fait je lance na compte na fait bara alpha ko ne bara fait mengea zemen de bara fa bana anun dadi sa wakati la bane dadi sa wakati la bane kona tena ka wakati la ba alpha bara wakati la ba masana nu sekutu le bara wakati la ba dumbu ya etelele e wakati kono kateyara ba fanya mais bu mane mais lo wande fa ko ni passé umara sakati to ina mato et là meilleur exemple tongo fait bebema ba eta na siri na ba matoto on Burkina Faso président mato anatou rabat fait mais pourquoi Mamadi Doumbouya mono mamini de Conakry kui pourquoi Ousmane nam ala ko wala sawabe ma amina mangea yama nara ina me mange yama nan ne kambi yama mi kambira Fabarade nam colonel minima Conakry kui amere masika ma hanwo madaka ko ngoni yo abaz furkaria ska ba madaka ngoni natan sana rien à voir on ne menta luna on menu luna ça n'a rien à voir on menta luna ça n'a rien à voir on na mane on na ka transition da nga fera ha ba la gine ken re rumla me hamado ko ngaba ma don fina na non dira Fabarade nam on